Ginhigugma ka, han Diyos akong sangkay. Namatay hiya, hakrusan kalbaryo, para la maipakitaan, paghigugma niya haimo. Gintugot niya nga ang mga apostolis, nga hiraman liwat magantos, paraan imo panhunahuna, malamragan ngan imo masabtan, nga ini diri binuwa, kay ini nahisurat ha mga historya han kalibutan. Naraysang pabaliktad di Pedro, ginpatay han espada himatiyo, gindanasan kabayo hi Marcos, ginbitay hi Lucas, hahitas naman nga templo ginhulog, ngan ginbalbag hi Santiago, ginraysa ngan porma nga X-shape hi Andro, ginbangkaw hi Tomas, ginpana hi Judas, ginbatongan gin pugutan han liog hi Matyas, sangkay ko. Ginpanitan naman nga buhi hi Bartolome, ginprito hakaraha hi Juan, an aton apostol hi Apostol Pablo, ginpriso han halawig nga panahon, ginpugutan an liog para maiwali an pulong, para la ikaw maluwas. Inin mga pagantos han mga apostol, iragin himo kay hira nakasabot, siring pa ni Pablo an akon ginwali haimo, nga maluwas kahini kung ikaw tumuugod, pamati sangkay anwali ni Pablo, nga Jesus na matay, para la ikaw ngan ako maluwas. Pero ikatulo kaadlaw na banhaw, siring ni Apostol Pablo hiya na banhaw, nga nagpakakita ang 500 nga tawo, upod ang mga apostol. Nakig-upod pa ang Ginoo, hasulod han 40 kaadlaw, ug sa hiya bumalik didto ha iya gingharian. Tanan iya ginbuhat, bisan pa ang mga kalamidad, waray hiya magkulang haaton hapag
pagpahinumdum sangkay ko.